حب الخير للغير، كون مسؤول، من غادي يبدأ التغيير. كون انت الحل في الجهات وفي كامل ربوع الوطن. كون انت الأمل، أزرع وصلح وابني، خلي كل تونسي يقول تراب بلادي يحبني. امباكت الناس بالمسؤولية الاجتماعية للشركات تتبدل حياة الناس. امباكت الناس. صباح الخير مستمعينا متابعينا وين ما كنتوا في مختلف الجهات في تونس، تسمعوا فينا ولا تفرجوا علينا على اف ام تي في في الديجيتال. معكم فرات حميده او ميكرو. اليوم نهار الاحد 3 مارس 2024. مرحبا بكم في الحلقه التاسعه من امباكت الناس، ليميسيون جديده اللي باش ترافقكم كل نهار احد من 9 ل 10 متاع الصباح باش نحكيو ار اس او، يعني المسؤوليه الاجتماعيه والمجتمعيه للشركات. امباكت الناس هي اكثر من مجرد برنامج اذاعي، بل باش تكون فضاء يدعو للتفكير والعمل على التغيير. واخترنا باش نحكيو ار اس او على خاطرنا مقتنعين انها تنجم تكون المحرك الاساسي اليوم باش نقدموا ببلادنا والمجتمع متاعنا. باش نحكيو زاده في كل مره على مشاريع مسؤوله واجتماعيه قامت بها شركه توانسه وغيرت بها حياه مجموعه من الناس ولا فئه معينه من المجتمع. وبالطبيعه زاده في البرنامج متاعنا باش ننتقلوا الى الجهات في مختلف الولايات باش نعاينوا المشاكل والنقص في بعض المناطق ونسلطوا الضوء عليهم باش نجموا جوستومون نلقاو حلول لناسنا ومالينا في كامل ربوع الوطن. باش نحكيو زاده على مختلف الاستراتيجي اللي تعتمدها الشركات اليوم في تونس فيما يخص لا ريسبونسابيلتي سوسيال اي سوسيتال دي زونتربريز. كالعاده نرحب نوتر كرونيكور اكسبير سي عبد العزيز دروف. صباح الخير. صباح النور فرات وصباحك ار اس او. صباحك ار اس او. ار اس او زاده على المستمعين نتاعنا الكل. البدايه باش تكون جوستومون مع ار اس او 2.0 باش نحكيو على المسؤوليه الاجتماعيه للشركات في شركه اكتيا. يحضر معنا سي وليد رويس مدير عام الشركه هذه باش نحكيو مع استراتيجيه ار اس او اللي يعتمدوا فيها كيفاش تم تحديدها، وباش نحكيو زاده على مدى تاثيرها على الشركه والمحيط نتاعها. باش نواصلوا في تشينج ميكرز باش نحكيو على هاوكر ستارت اب التونسيه اللي تخدم على تصميم وصنع سياره ينجموا يستعملوها ويسوقوها ذوي الاحتياجات الخاصه، تكون لهم اداه تسهل لهم حياتهم تغيرها نحو الافضل وتعطيهم اكثر استقلاليه واكثر حريه في التنقلات نتاعهم اليوميه. وتحضر معنا مدام خديجه جلولي سي يو نتاع هاوكر باش نتعرفوا عليها وتعطينا اكثر تفاصيل على المشروع نتاعها والافق اللي تطمح لها بالفكره هذه. كان هذا برنامجنا لليوم في امباكت الناس على ام تي اش ميديا تالنت هاب وعلى اي اف ام احلى راديو. سيسو رواحكم في الكيس، معكم فرات حميده وميكرو، سفيان في الاخراج، عزه في الاخراج الرقمي. نخرجوا فاصل اعلاني قصير وهنا رجعنا. انتم تسمعوا تتفرجوا في امباكت الناس، فوتر رونديفو ار اس او مع فرات حميده كل نهار احد من 9 ل 10 متاع الصباح على ام تي اش واي اف ام احلى راديو. مرحبا بكم مستمعينا اللي مازلتوا كي التحقتوا بينا. انتم تسمعوا تتفرجوا في امباكت الناس، موعدكم مع المسؤوليه الاجتماعيه للشركات كل نهار احد على ام تي اش ميديا تالنت هاب وعلى اي اف ام احلى راديو. يتواصل المشوار معكم حتى كشي لل10 متاع الصباح. تو سويت ار اس او 2.0. RSE 2.0. في ار اس او 2.0 باش نحكيو على المسؤوليه الاجتماعيه للشركات في اكتيا. حاضر معنا سي وليد رويس مدير عام الشركه هذيا. سي وليد صباح الخير. صباح الخير، شكرا على الاستضافه. مرحبا بك، فرحانين برشا بحضورك معنا اليوم. سي وليد قبل ما ندخلوا في الاستراتيجيه رسو والمسؤوليه الاجتماعيه والمجتمعيه للشركات، اجا نعرفوا اكتيا نفهموها شنو الميدان نتاع النشاط نتاعها. شكرا. Donc Actia, c'est un groupe international, c'est un groupe familial. هذا c'est un point important حتى qui من بعد أثر في l'approche هذه RSE. Donc c'est un groupe familial, c'est un groupe mondial موجود في 16 دولة. 25 شركة. لهنا في تونس عندنا 4 شركات. Donc تقريبا 2000 موظف في تونس. دونك اشتر نتاعهم في المعمل واشتر نتاعهم اون ار دي انجينيوري. دونك لهنا في تونس عندنا اكبر
مكتب هندسه تصميم ديديي للautomobile. معناها نحكيو على تقريبا 1000 هكا 1000 ابري 1000 مهندس. دونك الكور دو ميتيي نتاعنا هو الكونسيبسيون اي لاندسترياليزاسيون الفابريكاسيون تاع الالكترونيك امباركي في الكرا معناتها الحاسوبات الامباركي لي تابلو دو بور لي زيكران هما. دونك لنا في تونس توا 27 سنه كيما قلت لكم avec les quatre entités avec l'expertise من ورقه بيضاء معناتها on est capable de faire un système véhicule كامل الالكترونيك كامله نتاع الكهرباء معناتها on est capable باش نعملوها avec une spécialité vraiment في الكمين les camions et les bus. واضح. معناها لهنا خلينا نحكيو على الموندو نتاع الاوتوموبيل الموندو نتاع السيارات. به سؤالي ليك اليوم فاش تتمثل رؤيتكم والا استراتيجي نتاعكم كي نحكيو على المسؤوليه الاجتماعيه والمجتمعيه في اكتيا؟ والله نحن ان فيت كيما قلت لك نحن سي ان جروب فاميليال معناتها من الاول الرؤيه سي ان جروب كي 40 ans توا 4200 personnes dans le monde à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. من الاول ان فيت سا بدات ب 25 بدات ب 25 personnes اليوم 4200 personnes, c'est une start-up, mais c'est une entreprise taille intermédiaire, donc cotée en bourse. C'est un groupe familial, il y a une accessibilité, un étage, ou le propriétaire du groupe, le fondateur, mais ça a été monté sur des valeurs familiales, de partage ou de travail dans la durée. Des objectifs financiers court terme, qui m'a peut être des groupes gérés par des financiers. C'est vraiment préparer le terrain les générations G. D'ailleurs, c'est la deuxième génération. Le fondateur Allah yarhamou touafa, donc là on a le fils qui est à la tête du groupe وقاعدين نحضروا في الجينيراسيون جاي والرؤيه ديما سي لو لون تيرم سي لو لون تيرم. سامحني باش نقف على كلمه قلتها بريباري للجينيراسيون جاي. كومون سا سباس اليوم en fait كيفاش نحن on est dans un monde qui est en train d'évoluer, dans un monde parfois perturbé, parfois نحن l'objectif نتاعنا c'est que نحافظوا au maximum على l'environnement هذا. معناها فما دي فالور باش يتوارثوها الجيل الجديد نتاع الخدامه في اكتيا خلينا نقولوا. اي bien sûr نحن voilà donc شنو على شنو نخدموا en fait نحن on est sur un métier. Le domaine interne, le métier interne, c'est un métier qui évolue. Il est en permanence, c'est des technologies qui évoluent. Ou c'est en train de s'accélérer, des choses comme ça. Il est important pour la performance de l'entreprise. Il est important d'avoir des salariés d'abord engagés في الخدمة نتاعهم mais surtout formés ou الفورماسيون هذاك تعمل في بالوقت. Donc من الأول بدينا uniquement في وسط l'entreprise avec une politique de formation, d'upskilling, des choses comme ça. وتوا اليوم en fait on va à la source au final. On va à la source, on donne des cours اليوم عندنا 21 partenariats مع les écoles d'ingénieurs. Donc on donne des cours les écoles d'ingénieurs. On a monté les premiers labos de recherche Fitoun, ça co-construit les entreprises ou les labos. En fait, c'est pour faire de la recherche. Elle est reconnue à l'international par la recherche fondamentale. Ça des applications, quand on regarde le nombre de brevets. Donc l'objectif c'est de rapprocher le monde les universités ou la recherche du monde industriel. Donc et on a financé entièrement des labos de recherche. On en a monté 3 Lyon, Zouz Fitoun ou Wahed Fisfers. Voilà, on en a monté 3. سامحني بستير مش سفيرس avec les Nîmes en fait. On en a monté 3 ومن بعد تو قاعدين نقدموا en fait هذه la partie universitaire. تو زدنا هبطنا شويه en fait on a parrainé depuis 4 ans
une école في فرنان Sidi Selm. Donc c'est une école, voilà, bon, عندهم des conditions de travail un peu, d'études un peu compliquées. L'objectif, c'était pas de donner juste معناتها مش عند خاطر donner ما تكونش action ponctuelle. ما تكونش action ponctuelle. Donc قاعدين نعملوا فيها كل عام. On est en train d'augmenter l'intervention interne. On a mis un programme, par exemple, d'éveil musical. On fait ce qu'il faut pour la partie rentrée. Récemment, à partir de la promotion de Maralifet, c'est des gens qui n'ont jamais voyagé. Ils ont visité les musées. Et surtout, chef ou Actia ou les ingénieurs chez Najmou Yamlou, chez Najmou Ibtakar Yamlou, je vous assure, c'est une. On a créé quelque chose, je pense, dans la quarantaine qu'on a touché. Je suis sûr qu'il va y avoir en bas d'une dizaine, et ça va les marquer à vie. Comme objectif en tout cas on est voilà on essaye l'éducation en fait au-delà de l'entreprise. Donc l'entreprise on a créé une académie en interne. Donc l'académie elle nous permet خاطر اليوم ثم دي تكنو جدد اللي مازالوا ماهمش ميم سي قلت لك نعطيو دي كور في وسط لونيفرسيتي مازالوا ماهمش السيستيم éducatif ديما il est légèrement en retard par rapport aux besoins de l'entreprise. Donc c'est un passage post-diplomation, notamment les ingénieurs. Voilà. Donc c'est à peu près entre 3 et des spécialités assez pointues. 9 mois dans l'académie. Donc un investissement kbir, le volet, je dirais, l'ouleni, ou qui est très important, un investissement kbir sur l'éducation. Voilà, justement. Donc tu as parlé d'une académie en interne. حكيت على des laboratoires de recherche, حكيت على المدارس، حكيت على les cours à l'université. Globalement لهنا كي نحكيو على التعليم والتكوين هذوما les champs de bataille اللي اخترتوا un des champs de bataille تنجيو على الاخرين mais tout à fait. سي عبد العزيز. لا هو كي تجي تشوف يعني كي تقول مجمع عائلي، احنا توا يمكن بعض السنوات يمكن 20-30 سنه في تونس كأن المجمع العائلي ما عادش عنده دور. برشا سمعناها احنا اللي المجمع العائلي راهو مجمع ماهوش بروفيسيونيل اماتور، وراهو اليوم تحب تولي بروفيسيونيل دخل معك دي فون دانفستيسمون، دخل معك بنوك، دخل معك شو اللي اترافير لا سوسيتي اكتا. اش نجموا نشوفوا في المجمع العائلي؟ نجموا نشوفوا فما قيم. وتقول لك عائله يجي بثقافه في المؤسسه، هو ثقافه من الاول تبدا ثقافه المؤسس للواحد، لكن بعد فما ان ديناميك فهمت. والثقافه هذه انا في الاوف حاجه ياسر حلوه قالها سي وليد، اللي يعني في المعامله وين ما بين المجمع في فرنسا والمجمع في تونس. يعني بالنسبه للمجمع في فرنسا، بالنسبه للمؤسسه في فرنسا، المؤسسه في تونس يعني سي مؤسسه تونسيه. دونك فما اون ديناميك دو سافوار فير، كل واحد تبارك الله يخدم، واللي كيما نقولوها فما خلق اون ديناميك حلوه. وفي الديناميك هذه الحاجه باهيه في اكتا يقول لك 50% يعني ريشيرش ديفلوبمون. تاعش معناتها 50%؟ خاطر اغلبيه المؤسسات في تونس مبنيه على سو تريتونس باش يعمل برودوي، يخدم اون بارتي دو لا برودكسيون. هذه في الريشيرش ديفلوبمون قوتها سي لا كونسيبسيون. واحنا شفنا اون ديناميك في السنوات سورتو في الكوفيد كريت انت في ظرف قصير ياسر فما ديناميك تاع ريشيرش ديفلوبمون صارت في العالم اجمع باش يلقاو حلول للفاكسان اللي هو باش يمنع الناس. هذا ايش قالوا j'espère. في العمليه هذه نتاع الريشيرش ديفلوبمون جو بونس كو اوسي ils sont en compétition. دونك الناس اللي يخدموا في الريشيرش ديفلوبمون زاده لازمهم يعني لازمهم يكونوا حاضرين باش يخلقوا، وديما فما ابداع وخلق وحاجه جديده. دونك انا السؤال نتاعي نحب نساله، دونك سي اون ديناميك العمال نتاعكم سورتو في الريشيرش ديفلوبمون. شنو هي لا موتيفاسيون اللي تعطيوها باش يكونوا ديما في الهاي ليفل ابار بيان سور لا فورماسيون ليدوكاسيون اللي تعطيوها؟ شنو تعطيهم لو بلوس باش يكونوا ديما يعني نيفو عالي بكدا؟ فوالا هو وي في في البارتي R&D en fait خدمنا على نخدموا essentiellement على زوز deux axes. Le premier هو la qualité de vie au travail. Qualité de vie au travail, اليوم voilà, c'est quelque chose d'important. On passe
أكثر وقت في البيرو que في الدار. Donc voilà, on a essayé de penser الحق وهذه زادة c'est une des particularités نتاع الجروب نتاعنا familial. Typiquement en fait une société qui m'a nahna sur la partie R&D par exemple, où c'est une structure légère généralement en tout cas, hein, les grands groupes internationaux يكريو. Nahna on a شرينا un terrain où on a construit un bâtiment vraiment à l'image de ce qu'on veut faire en fait. On a صممناه نحن. D'ailleurs, je pense حتى Khadija elle avait mis son empreinte sur le plan. Voilà, elle a validé. عملناه vraiment على التصور نتاعنا و à la hauteur من الفالور نتاع العباد اللي في وسطهم en fait, hein, avec une cantine, un coin sport, une salle de jeu, une terrasse sur 3 étages. Je vais pas dire que c'est Google, mais c'est pratiquement voilà dans l'esprit un village. Dans l'esprit c'est ça. Voilà pour assurer un certain confort في الواحد. ومن بعد ثم زاد un esprit d'équipe. عندهم les déjeuners équipe. Il y a plusieurs الحق عندنا une super équipe ressources humaines et communication interne qui font que voilà ثم une dynamique interne ou une qualité de vie qui est intéressante. عندنا on fait une fête globale معناتها حتى الصباح مع بعضنا une fois par an. نلموا بعضنا تو ça devient de plus en plus compliqué باش نلقاو بلاصه qui puisse nous réunir, mais en tout cas voilà on le fait où c'est un plaisir de découvrir les nouveaux, de sympathiser, ça crée des liens en dehors du travail. كيفاش نجموا تعرفوا سامحني كيفاش نجموا تعرفوا اللي لي زومبلويي عندك كيما هذوما سورتو في الار دي فرحانين كيفاش عندنا des enquêtes en fait on fait bon bien هما ما لازمش des enquêtes, il y a quelques mesures اللي معناتها à la fois sur la performance les départs خاطر اليوم تعرف انت c'est une compétition mondiale les ingénieurs, donc اللي ما يعجبوش بلاصه ما تعجبوش يمشي فهمت. donc اليوم الحق je touche du bois معناتها c'est l'un des taux les plus faibles هنا في تونس. Voilà. Et puis on a des enquêtes de satisfaction réguliers, trimestrielles, donc qui sont sur plusieurs axes, avec des propositions pour c'est jamais parfait, donc voilà, les points essentiels. C'est sur la partie qualité de vie au travail. Deuxième volet qui est aussi important pour des jeunes qui aiment vraiment la technique, la techno, c'est les projets les قاعدين نخدموا عليهم. En fait, on est vraiment en train de créer de la techno. C'est vraiment de la très haute technologie. Ou qui on innovation, c'est de la vraie innovation. On dépose plusieurs brevets. Ça, on a une équipe innovation dédiée, mais l'innovation, elle est dans l'ensemble des équipes. Les idées sont instruites. Il y a des brevets à qui on n'a pas demandé en fait, hein. Il y a de l'initiative où l'initiative elle est encouragée. On a des projets en fait par notre positionnement وتتخدم خطوه بخطوه فهمت. قد ما تعمل خير ديما البروجي اللي من بعده يبدا بخير وهذاك voilà, c'est ça qui nous fait avancer. اليوم الحق vraiment on est sur des projets de pointe en fait, hein. Donc وهذا ça plaît bien sûr sur quelqu'un qui aime la technique, on se réalise au travers de projets donc qui sont hyper intéressants. سامحوني انا نتكلم بالفرنسي برشا. احنا بيدنا الحاجه باهيه في امباكت الناس داير اسمه امباكت الناس. احنا لو بلوز امبورطون باش نخلطوا يعني نفسروا للعباد يعني اليوم الديناميك لازم تكون وين وين بالناس الكل. سي ان اكيليبر كي فو ميتر ان بلاس في كل شيء. راهو سا بو اتر اون غروس انتربريز اون بي ام او اون ملتي ناسيونال اللي هو ليسونسيال دو كري ليكيليبر باش الناس الكل تخرج يعني عندها ان بلوس. اكزاكتومون. والفيناليتي في الاخر il faut qu'on donne du sens للشيء اللي نعملوا فيه en fait. معناتها c'est retrouver du sens على شيء نعملوا فيه. En fait, c'est ça الكل معناتها بعد dans un système un peu cohérent. فهمت معناتها l'empreinte نتاعنا environnementale, l'écosystème autour de nous. معناتها ما نجموش نحن نبداو dans une situation في حاجه واللي معناتها داير بينا سي فريمون الكويرونس كامله. هل في اهدافكم نلقاو الاغلبيه مثلا للسوسيال الانفيرونمنتال الجوفرنانس ولا علاش لي ثلاثه مع بعضهم؟ ثلاثه موجودين ثلاثه يسون موجودين équilibrés. باش نقول لك سي une stratégie ficelée وواحد كل شيء لا en fait c'est pas ça c'est fait
Je dirais كيما قلت لك في الADN نتاعنا c'est un groupe familial من الأول معناتها je dirais avant que ça devienne une mode من الأول الخدمة c'est vraiment donner du sens للواحد نتاعنا essayer à ce que معناتها nos collègues soient à l'aise qu'on crée de la valeur. البروسيسوس كيفاه منين بدا الديكليك نتاع الخدمه بالمونتاليتي هذيا قلت انت قبل ما تولي لي ريسو ان فينومين دو مود لا قلت لك من الجونيز تاع معناتها سي فريمون لي فالور دو جروب من الاول ان فيت معناتها ça a toujours été le père fondateur نتاع الجروب qui a insufflé هكا il y a des relations humaines معناتها tout le monde le connaît, il connaît tout le monde الناس كل معناتها العباد bien sûr c'est beaucoup plus compliqué quand c'est avec l'évolution ou le nombre ou taille de la société. Mais voilà, on essaye de le décentraliser. L'initiative sans cède, elle est encouragée. Donc du coup, maintenant, Nescol, elle porte un peu le drapeau ou تخدم في وسط l'entreprise en fait. وكي نحكيو على اهدافكم خلينا نقولوا في المدى القصير ولا موين تيرم ولا لون تيرم كيفاش ترى الفيزيون ار اس اليوم نتاعك تاع؟ Bon, bien sûr, elle part sur la partie gouvernance où ça, mais on travaille encore à l'améliorer. Il y a toujours tout ce qui est transparence, anticorruption, donc c'est des choses qui sont en place. Le partie plus impact sociétal, voilà, les actions plus plus في le core business نتاعنا c'est là où on est à l'aise خاطر c'est là où on peut vraiment faire c'est pas des actions juste هكاك مرة ou في le core business نتاعنا كي نقولوا je forme نبعث les experts نتاعي j'aurai toujours les experts sur les domaines نتاعنا donc هذاك c'est une action continue permanente اللي عملناه جديد en fait c'est la partie incubation الحق بديناها زاد avec une كيفاش معناتها vraiment une approche complètement هكاك تعملت sur un coup de cœur jette spontanément ou ça s'est fait مع خديجة وكار je pense qu'elle en parlera tout à l'heure من بعد قلنا ننظموها شوية on connaît pas l'environnement on connaît pas les startups on connaît pas les trucs bon on entend parler c'est assez dynamique mais قلنا tiens نحن كيفاش نجمو نعاونو معناتها on est dans un domaine la mécatronique معناتها développement mécatronique c'est un domaine qui est quand même assez compliqué dans le sens par exemple si je fais le parallèle مع logiciel فما برشا des startups qui font du logiciel qui نغلطوا on peut نصلحوا نقدموا نورينتوا نمشيو le hardware c'est plus compliqué en fait les outillages معناتها des investissements كبار يتعملوا pour faire les outillages les moules des fois des choses comme ça la certification elle coûte très très cher حتى pour évaluer le coût d'un budget d'un projet ou le coût d'un produit c'est un métier c'est des gens qui sont experts في هذاك اللي عندنا في وسط l'entreprise donc il y a عراق البرشا عراق en fait donc قلنا tiens نحن في الميتي هذا نتاعنا comme maîtrise avec la maturité نتاعنا avec nos experts la maturité نتاعنا باش ناخذوا كان les startups هذوما اللي يخدموا sur un projet produit وباش ننتجريهم في وسط l'entreprise وباش نعاونوه on va les accompagner là où on est bon sur la technique sur l'expertise technique la partie l'autre il y a beaucoup d'incubateurs et نجموا يعاونوا sur le marketing sur les stratégies commerciales كل شيء mais sur la partie techno en fait c'est le premier incubateur اللي هو vraiment orienté techno donc عملنا هكا la première cohorte عملنا vraiment on a appris on a processé on a ضمناه واحد كل شيء mais on a appris خرجوا منها des belles sociétés كيما par exemple Cumulus نتصور برشا يعرفوهم voilà donc ils ont été incubés في الكوهورت الاولى نتاعنا و ils peuvent témoigner من لابور نتاع et donc من بعد تعلمنا donc في الاولى هذه قلنا tiens باش نزيدوا نعاودوا donc توا on est sur la deuxième ان شاء الله ونحضروا في troisième donc la deuxième كبرنا من الاول c'était 6 توا كبرنا شويه معناتها puisque on a processé ça وعندنا des personnes à temps plein qui sont en train d'aider c'est une opération entièrement RSE on a reçu فيها bien sûr des subventions خاطر كي يشوفوا ce qui est bien c'est ça les bailleurs واحد كي يشوفوا اللي une entreprise s'engage هكا يجيو يعاونوه donc c'est bien وهذا الكل ماشي للي startups ou les bénéficiaires finaux en fait
عملنا la deuxième كبرنا فيها donc كيف toujours dans le même principe ان شاء الله تو باش نعملوا la troisième voilà donc c'est هذا c'est quelque chose اللي قاعد ما نجم نسميها استراتيجيه وليده سي عبد العزيز. اي هو تري انتريسون لو كا اكتيا. علاش؟ على خاطر يقول لك انا الكور بيزنس سي كوا، انا نعرف نعمل حاجه يا اخي لي ريسو نتاعي علاش تحب تكون في حاجه اخرى يعني سي لو موديل باغ اكسيلونس اللي هو يقول لك انا نعاونك في حاجه نعرفها. اش عمل هو توا الانكوباتور هذا؟ الانكوباتور c'est finalement un start-upper, c'est quelqu'un qui évolue, que ce soit avec le produit, que ce soit la gestion du projet, etc. هما عندهم un savoir-faire. يقول لي أنا savoir-faire نتاع 40 سنة 50 سنة نتاعي أنا نحطه لك على ذمتك. C'est très fort. يعني هو l'impact نتاع l'accompagnement نتاعو il est très puissant. في وقت معين خاطر الانكوباسيون راهو يعني ماكش تقعد 10 سنين يعني سي تري امبورطون اون ستارت اب tu n'es pas là pour développer مثلا البروتوتيب نتاعك ماكش باش تقعد 10 سنين دونك هو يعطيك لو ماكسيموم دانفورماسيون لو ماكسيموم ديكسبرتيز باش انت وكومولوس سي ان اكزومبل تيب كومولوس يعني كتعرف البرودوي نتاعو يعني كيفاش يخرج الماء اترافير لا ماشين بور يبرون لا جو بونس لا فابور من l'humidité يصنع الماء exactement et le produit lorsque tu le vois au-delà de ce qu'il fait il est très beau. اي صحيح فهمت يعني استيتيكمون كي نحكيو دان بوان دو فيو ديزاين يعني هو شعتيه زاد يعني يعطيش كان التكنيسيتي ما زاد يعلموا لاكسي او مارشي باسكو احنا برشا في تونس راهو دي ستارت اب يخمم باش يخلق لك حاجه كومبليكي اكسيتيرا وفي الاخر اسكي سي دوموندي ماشي السوق انا هو السوق شكون باش يمشي من عندي وعلاش باش يمشي من عندي دونك انا جو دي برافو اكتا باسكو فينالمون ما قالتلكش انا باش نعمل نقلب الدنيا مانيش با شونجي لو موند انا جو ترافاي سكو جو سي مون دومين ديكسبرتيز اللي نعرف نعملوا انا exactement on bat en fait sur la partie voilà on bat sur la partie je dirais environnementale le volet environnemental d'abord قاعدين نخدموا هذا c'est en cours ماهيش complètement déployé mais en tout cas هذا c'est vraiment l'axe moyen terme تاعنا c'est tout ce qui est éco-conception معناتها à la base من الاول quand on conçoit il faut que ça soit à faible empreinte environnementale d'accord هذا خاطر en fait on est en train de معناتها les produits نتاعنا transforment le monde c'est des produits qui aident à la mobilité c'est des produits ساعات pour la gestion de l'énergie des choses comme ça donc هما بيدهم لازمهم يبداو éco conçus معناتها باش هما بيدهم وحدهم mais ils sont au service de l'économie d'énergie d'une manière générale puisque on parle de véhicules électriques on parle de choses comme ça بعد عندنا نحن بيدنا معناتها هذا c'est les produits نتاعنا و je dirais on est في le scope 2 3 معناتها c'est l'impact نتاع les produits من بعد نحن بيدنا voilà on a essayé الحق نحن قلت لك كنا en location ومن بعد شرينا عملنا donc توانسة في تونس donc on a nos racines et pour le long terme وهذه c'est la démarche نتاعنا d'ailleurs توا حلينا un deuxième centre في سفيرس توا ça fait quelques années شرينا un terrain وان شاء الله باش نبداو زاد كيف نبنيو في الباتيمون نتاعنا déjà وقت اللي نقلنا on était sur 3800 mètres carrés توا on est sur 10 800 mètres carrés où on consomme أقل من الباتيمون الأولاني. هي اليسر. Exactement. J'y croyais pas. أنا من الأول bon c'était les calculs واحد كل شيء. Donc avec des systèmes de récupération de chaleur في الهواء, avec bien sûr de l'éclairage LED partout, avec une isolation واحد كل شيء. Mais vraiment c'est véridique. Je signe les factures tous les mois, donc je peux l'attester. سي وليد معناها انتوما نلقاوكم في لي فولي ثلاثه قلنا الجوفرنانس نحكيو على الانفيرونمنتال ونحكيو زاده على السوسيال والحقيقه تري فاري حتى الفيزيون نتاعكم هوني كيفاش تصير لوتو ايفالواسيون نتاع هذا الكل كيفاش تعرفوا انتوما الامباكت ريال نتاعكم باستراتيجيه ريسو هذه Voilà, عندنا quelques bon ثم حوايج on essaye de les mesurer ثم حوايج ما نجموش mais en tout cas عندنا un rapport annuel نعملوا فيه avec quelques KPI à la fois هذوما la partie électricité par sur l'effectif واحد كل شيء la partie eau زاد قاعدين وعملنا plusieurs campagnes خاطر surtout تونس en fait معناتها في تونس عندنا مشكله كبيره نتاع ماء دونك فوالا عندنا دي KPI par personne on s'est donné des objectifs زاد en interne on s'est donné des objectifs باش نقصوا في الكونسوماسيون نتاع الماء نتاعنا donc ça passe par des campagnes de sensibilisation ça passe aussi par quelques dispositifs
quelques dispositifs, ça a des fois, ouais. T'as, par exemple, Amal a une extension, on vient juste, مازلنا ما كملناش complètement, mais on a fait une extension par le bâtiment de 2800, زدناه 3500, et donc باش ان شاء الله on va les inaugurer assez bientôt. On a profité بالهذا باش عملنا ماج. En fait, on a mal namé la société pour récupérer l'ensemble des eaux pluviales et les réinjecter dans le circuit. Voilà. Donc, on est à chaque fois en cadre. On est en train de préparer un projet solaire. L'objectif interne, Inch'Allah, 2025, d'avoir une énergie entièrement décarbonée pour l'ensemble des sociétés du groupe Actia là في تونس. هي en interne les objectifs هذيا environnementaux القيم اللي قاعدين تخدموا عليها كيفاش قاعدين vous essayez de véhiculer هذا للخدامة للي collaborateurs اللي قاعدين يخدموا في Actia اليوم. Toutes les occasions sont bonnes. Bon, il y a de la communication autour de ça. C'est un effort collectif. C'est pas du top-down, c'est quelque chose vraiment de collectif où je pense qu'il faut que ça soit... Ils ont conscience de ça. On fait des événements assez régulièrement à différentes tailles, des réunions annuelles, des reportings, des choses comme ça, et puis une fiesta annuelle. Et donc on en profite pour rappeler un petit peu les valeurs internes, les actions phares. Donc voilà, donc et juste pour vous dire, on est au sein du groupe Actia, donc dans les 16 pays, 25 filiales, on est vraiment une des installations, pour ne pas dire l'installation, mais l'installation vraiment qui se distingue en fait. Donc on est l'IOM exemplaire, c'est notre rapport RSE qui a été diffusé l'ensemble du groupe pour dire voilà, how le modèle en fait. En dehors du groupe, هل استراتيجية RSE هذه تحسها تساهم باش تدعم الكومبيتيتيفيتي ولا الدورابيليتي نتاع اكتيا في السيكتور نتاعها بارابور لي كونكورون نتاعها؟ هو كما قلت لك je pense que c'est ça qui fait que قاعدين نقدموا je dirais وماناش c'était pas ça l'objectif في الأول. C'est vraiment par conviction. Ça fait partie de les valeurs internes. L'IOM, c'est sûr. L'IOM, je dirais, c'est au contraire. La société, notamment sur la partie impact environnemental, des choses comme ça. L'IOM, certains clients, notamment nous, très exigeants dans l'automobile, et qui écartent complètement les sociétés qui sont pas... qui n'ont pas une stratégie claire ou qui n'ont pas des objectifs. Ils déploient des objectifs et ils les descendent les fournisseurs. Donc voilà. واليوم بعد هذا الكل خلينا نقولوا شنو هما لي بروجي فيوتشر نتاعكم كي نحكيو على RSE شنو الرؤيه نتاعكم على لون تيرم اليوم؟ والله déjà il faudrait qu'on continue à bien faire ce qu'on fait. C'est important que ça soit dans la durée en fait. C'est pas du saupoudrage, une aide il y a des capacités financières, on aurait pu juste financer des choses, mais l'idée c'est de le faire par conviction, transformer les choses sont en train d'évoluer autour de nous. Je pense en tout cas, je le sens et ça nous encourage à aller de l'avant. ou d'être في l'époque نتاعنا فهمت donc avec les contraintes exactement مواكبين العصر avec les contraintes نتاع العصر mais avoir les bases نتاعنا ديما solide فك l'équilibre هذا social environnemental voilà sociétal. سي عبد العزيز والله الكا نتاع كتير ياسر عجبني علاش على خاطر نقول فينالمون الار اس او ثقافه وفلسفه يعني فينالمون وقت كي تشوف انت الفلسفه نتاع شركه كيف هذه تلقاها مربوطه زاده بالفلسفه نتاع ديزانجينيور اغلبيتهم سون ديزانجينيور دونك حتى في الار اس او نتاعهم يسون بيرفورمون ما يحبوش الزيت كل شيء قد جوستومون كل شيء قد جاي بالزيد جو فوا ما شاء الله الحقيقه على اللي قاعدين تعملوا فيه. نختم معك بسؤال اخير اليوم، هل تنجم تكون لغيسو حل من الحلول اللي اليوم تنجم تقدم بالبلاد تخرجها من الازمه نتاعها خصوصا نحكيو كالعاده لي تروا بوان نتاعنا الغوفرنانس لونفيرونمون والسوسيال؟ Je pense que oui. Hein. C'est
انتم تسمعوا تتفرجوا في امباكت الناس فوتر رونديفو RSE مع فرات حميدة كل نهار أحد من 9 ل 10 متاع الصباح على MTH و EFM أحلى راديو. مستمعينا اللي مازلتوا كي التحقتوا بينا صباح الخير مرة أخرى. أنتم تسمعوا تتفرجوا في امباكت الناس على MTH ميديا تالنت هاب وعلى EFM أحلى راديو. نواصلوا تو سويت مع تشينج ميكرز. Change Makers. في تشينج ميكرز باش نحكيو على هاوكار ستارت اب تونسيه اللي تخدم على تصميم وصنع سياره ينجموا يستعملوها ويسوقوها ذوي الاحتياجات الخاصه. حاضره معنا سامحوني مدام خديجه جلولي السي او تاع هاوكار باش نتعرفوا عليها وتعطينا اكثر تفاصيل على المشروع نتاعها والافق اللي تطمح لها بالفكره هذيا. خديجه صباح نور. صباح الخير وميرسي بوكو على الاستضافه. فرحانين برشا بحضورك معنا خديجه. ديجا خلنا نبداو نتعرفوا عليك. Khadija Jalouli, donc je suis une personne à mobilité réduite, عندي إعاقة عضوية où je gère اليوم la start-up Hawkar qui est créée depuis 2018. نخدموا على la mobilité électrique pour les personnes à mobilité réduite. و le produit phare نتاعنا اللي هو اللي حكيت عليها الكهرباء électrique pour personnes à mobilité réduite. لكن فما un autre produit توا. عندنا un petit produit, un nouveau bébé ZA جديد اللي هو un kit d'assistance pour fauteuil roulant standard. En fait, c'est un kit de 2 roues يركب على fauteuil roulant manuel standard. L'avantage اللي تخلي الفوتوي رولون نتاعك ستاندار نتاعك اللي كنتي ما تستحقش باش تشري كاروسا الكتريك. دونك يقعد خفيف بليابل ديمونتابل جوست تنحي العجله وتركب في بقاتها العجله نتاعنا زوز عجيني اللي فيهم اسيستانس الكتريك موتور داسيستانس كيت اي بايك اكتيا. Donc en partenariat avec Actia et on travaille en collaboration avec la société Actia depuis 2017. Oui, justement, تو فهمنا البروجي واضح فيه دو بيفوركاسيون. نحكيو على الكهرباء ونحكيو على الكيت اللي داير مازلتوا كي خليتوا جاتكم اول كوموند. ان شاء الله مبروك عليكم ان توكا. كيفاش صارت الكولابوراسيون ما بين اكتيا وما بين هاوكار؟ كيفاش صار الديكليك الخطوه الاولى خلينا نقولوا؟ Alors, الخطوة الأولى on avait un besoin d'assistance technique et on cherchait les partenaires techniques et on a contacté Actia. Donc, le contact هذاك on a été recontacté par Suelite qui a demandé une réunion de présentation du projet. Et depuis, voilà, ça a continué une collaboration jusqu'au bout. Ils ont proposé de nous assister, pas que pour la partie technique, mais voilà, ils ont dit allez, juste comme la partie venez, on vous incube et on vous aide jusqu'au bout. باهي اليوم في البروجي هاوكار وين سابلوك؟ علاش ما فهمناش اون ايفولوشن رابيد اليوم؟ شنو المشاكل اللي متواجده في الستارت اب هذايا خلينا نقولوا واللي مخليكم ماكمش تقدموا كيما انتم تحبوا؟ هو شوف اوزلي هي سي ان بو نورمال كي تجي باش تخدم انت كهرباء وانت اون مود ستارت اب surtout إذا كان باش تخدمها selon les normes. خاطر احنا توا نخدموا de l'ingénierie و on peut dire اليوم اللي كهربتنا elle à 60% de taux d'intégration في تونس. نتعاملوا مع معامل برشا سوتريتونات في تونس من برشا بلايص. دونك كي تجي باش تعمل انت une voiture selon les normes وزيد تخدم على الهانديكاب وتبع في les normes européennes internationales باش تكون الكهرباء هذيك selon les en bonne et due forme. يعني ça demande de l'investissement, ça demande de l'ingénierie, تاخذ شويه وقت. C'est normal, avec les moyens d'une start-up, on n'est pas une très grande entreprise. أنا ما نشوفش اللي معناها فما un avancement صحيح بشويه mais avec le niveau اللي عندنا et il y a beaucoup d'ingénierie derrière. C'est normal qu'on prenne du temps, surtout إذا كان باش نخرجوا كهرباء homologué. صحيح بالضبط. هما سامحني جوست نحب نزيد كلمه جوست خاطر ثم يا دو تيب دو ستارت اب. ثم برشا يخرجوا ان بروتوتيب تري فيت من بعد pour le chemin باش بين البروتوتيب والبرودوي ريالمون اندستريال اللي homologable اللي تنجم يتباع. لو chemin يبدا كبير ولا ساعات حتى voilà, il y a beaucoup d'échecs في الفاز هذه. En tout cas, ce qui est admirable في Hawkar, c'est que من الأول بداو sur une approche structurée.
نتعاملوا un plan projet كل شيء منظم. Il y a un vrai savoir-faire qui a été acquis. اليوم je peux vous dire في conception automobile, c'est vraiment كل start-up, c'est une des sociétés qui a vraiment l'expertise في الحكاية هذه في تونس en fait. Bon, une fois كملوا كرهبتهم en tout cas je suis sûr ils vont apporter برشا l'écosystème. Et هذا لازم وقت معناتها c'est un gros sujet وانا c'est admirable البوناسité والرésilience بتاعهم معناتها والباسيونس زاده pour arriver l'étape هذه en tout cas. اليوم خديجة نرجع لكلامك. حسب التقريب في تونس قد عندنا من مواطنين ذوي الحركة المحدودة اللي نجموا يستنفعوا من الفكرة هذية واللي نجموا يستنفعوا من البارتناريا ما بين أكتيا وهاوكار. تحب نعطيك ليانيس تقول ولا لي فري شيفر؟ J'en qu'on parler d'eux. Quand on parle des statistiques qui existent en Tunisie, ils sont vraiment fiables. Mais selon la Banque mondiale, aujourd'hui, il y a 15% de personnes handicapées في تونس. Donc c'est un chiffre énorme. معناها 15% من البوبولاسيون التونسية عندها handicap في تونس. D'accord. Après, on ne vise pas que les personnes ayant un handicap. Il y a aussi, des fois, dans la société, on pense que ça n'arrive qu'aux autres ou c'est pour les personnes handicapées. Mais quand on regarde un peu plus, à un certain moment, on devient tous âgés, on perd de la mobilité. Donc, même ça peut devenir périodique. Il a un petit accident rapidement, il peut être à mobilité réduite à court terme. Donc, c'est un peu plus large que les 15%. Et donc, surtout que on vise aussi que le véhicule soit homologué avec des normes internationales. Donc, ça ne va pas être vendu qu'un Fitouns. Partout dans le monde. والفيكول هذايا فيش يبدل الكوتيديان والاستعمال والتنقل نتاع الاشخاص ذوي الحركه المحدوده. انت كي تشوف l'infrastructure ou les transports en commun اللي ماهمش adaptés déjà باش تتنقل كل يوم. هذا متفاهمين فيه صحيح. C'est un calvaire. Donc احنا déjà avec ce produit tu gagnes en autonomie, la liberté de se déplacer tous les jours. تمشي تقرا تخدم خاطر الكهرباء راهي elle ne dépasse pas 45 km/h معناتها تنجم à partir de l'âge de 14 ans avec un permis motocycle في تونس نجم تسوقها. Donc هذيك ça facilite en plus on gagne en confiance. La personne handicapée اليوم إذا كانت نجم تلقى روحها هي elle est autonome, elle peut conduire sa propre voiture وحدها, elle gagne en confiance, elle est incluse dans la société. Donc c'est un travail énorme et l'IMBAD تلقى l'impact كبير. Et on veut voir plus de personnes handicapées في الشارع. اليوم tu les vois pas خاطر c'est pas adapté. Voilà. احنا زيد اترافير ليميسيون هذه نحبوا لامباكت جوستومون يقوى والميساج نتاعك يوصل وجوستومون نحبوا نخلقوا القنطره ما بين اسوسياسيون ولا ستارت اب ولا شركه وما بين الشركات الكبيره كما صار ما بين اكتيا وهاوكار. اليوم شنو هما لي بروبليماتيك نتاعكم, شنو هما لي بوزوان نتاعكم في هاوكار؟ Bon, comme toute start-up, il y a des challenges financiers, ça c'est normal. Donc, toute start-up, là où je fais le flou, là où je fais le flou. Mais à part ça, on essaye d'avancer petit à petit avec le partenariat d'Actia. Donc, il n'y a pas vraiment de challenge pour le moment. D'ailleurs, on a eu un stand avec le ministère d'éthique في Web Summit Qatar et c'est là où on a eu la première commande de le kit de deux roues. Donc ça avance. Fama حاجات positive قاعدة تخرج. On espère aussi implémenter toute une stratégie autour de ce véhicule pour que ça soit pas qu'à la vente mais aussi à la location et derrière on veut faire un petit projet pilote. Donc ma famille, il n'y a pas de challenge majeur à part l'aspect financier et les khalina en bloc. On a les partenaires, on est bien entouré, ça va. هي اللي يسر الكلام سي عبد العزيز. لا انا السؤال نتاعي سي au-delà de la relation Actia-Haukar qui est très intéressante, qui bâtit une partie quand même de la start-up qui est
très très forte. Est-ce que vous avez besoin, est-ce que انتم حاجتكم مثلا مؤسسة أخرى تنجم تعمل un complément وشكون quel genre de société peuvent t'aider خاطر كأنا سامحني أنا مثلا كان راك أنت في هوكار في فرنسا l'écosystème يدور بيك pour te permettre كل واحد يعطي une partie باش تكبر. alors que في تونس عندنا sincèrement مشكل في برشا حاجات مش كان بارابور aux handicap يعني هكيت الترانسبور يعني هو اي احنا كل واحد في حوت ياكل حوت قليل اللي جاي يموت دونك ما خممتش ابارتيا دافوار دوت بارتنير كي تو بيرميتر ان بتي بو ديفولوي خاصة انت خديجة تفركس على كرهبة اومولوجي معناها نحكيو على شاسي اومولوجي نتاع الكرهبة ونحكيو على طول ايتترا. هو راهو احنا قلت لك توا on est entouré par plusieurs partenaires. Donc on est bien entouré. Actia c'est le main partner, mais aujourd'hui aussi on est hébergé في Centre international des personnes handicapées في المرسى qui nous offre un espace extraordinaire pour notre atelier déjà radis. Donc on travaille aussi notre partenaire la GIZ qui est notre partenaire pour le côté homologation et certification. On travaille avec plusieurs industries automobiles qui m'a par exemple Siam, Assad entre autres Bacha Okhrin. Donc on est assez bien entouré côté technique et aussi dans le partenariat de la mise en place du projet. Tout ce qui se fait في تونس تعملوا فيه في تونس finalement en fait. Tout ce qui peut se faire في تونس تعملوا فيه في تونس. C'est ça. وقبيل حبيت انت خزرت لسي وليد وقلت له ما يسالش سي المومون aussi d'échanger des roses كيما يقولوا. Bon هو خاطر il a oublié de mentionner un petit projet aussi qu'ils ont fait Actia lié à l'handicap, au recrutement des personnes handicapées et à la formation de l'RH, du staff RH à l'handicap. Donc c'est un projet bon ça me tient beaucoup à cœur le projet. En fait, ce que tu sais pas, Khadija, c'est en fait انت personnellement tu nous as impacté en fait. معناتها بدات بال هاوكار voilà la rencontre تعملت في هاوكار ça nous a donné زاد كيفاش comment en fait vraiment c'est un concours de circonstances. شوفنا comment on peut aider finalement قلنا tiens on va l'industrialiser وعملنا l'incubateur. Donc c'était vraiment c'est sorti de la première expérience. On était malheureux d'ailleurs on était malheureux اللي بعد كبرت ولات خرجت مشيت للسونتر هذا اللي حكيت عليه ومن بعد en fait voilà donc quand on a fait le bâtiment elle a revu les plans pour s'assurer de l'accessibilité. On a tiens maintenant un bâtiment accessible واحد كل شيء. On a monté un programme avec ton aide ou avec l'aide d'une association Tito, voilà, il faut qu'on salue. Ils nous ont accompagnés pour nous former, qui fait. On a monté un programme, ça s'appelait Tous Cap, Tous Capables, Tous Cap, et on a essayé. Les personnes en situation de handicap, malheureusement, on les voit pas sur les entretiens en fait. حتى باش نعملوا discrimination positive, ما نشوفوهمش en fait, mais il y en a pas. Et donc en tout cas je pense que c'est vraiment une richesse de pouvoir intégrer les différences. Ça nous remet un peu les pieds sur terre. La jeunesse, il y a une couche d'abstraction كبيرة. Donc ça nous remet un peu les pieds sur terre où ça nous donne le vrai sens de la vie. Donc voilà. En tout cas, merci Khadija. Tout ça, c'est grâce à toi, je dirais. مؤثر ياسر الحقيقة كلامك سي وليد وهي الرونكونتر في حد ذاتها مؤثرة برشا. خديجة جوستومون نخلي لك كلمة الختام. شكرا على الاستضافة. دونك جوست لو ديرني ميساج اللي نحب نقوله اللي هو هاوكار قاعدة تحاول تنشر الفكرة هذه اللي راهو les cités, les smart cités de demain, voilà, il faut que ça soit développé. Mais je vois plus que si les sociétés de demain sont adaptées, accessibles, durables et surtout inclusives,
on ne peut pas parler de smart city de demain. Donc, ما نجموش نحكيو على المستقبل. ما نجموش نحكيو. دونك يلزم ديجا انت نحيو النظره نتاعك الهانديكابي يستحق انك باش تعاونوا. دخلوا في l'économie, l'handicapé. Aujourd'hui, tu as une carte d'handicap qui dit que انت عندك un transport gratuit, mais تيفولي adapté où je paye. Mais c'est pas donc ça c'est mon message en tout cas. فوالا يعطيك صحة خديجة على البيرسيفيرانس وعلى التناسيتي نتاعك، مشكورة جدا. يعطيك صحة انت زاد سي عبد العزيز. سي وليد انشانتي بالحق، فرحنا برشا بحضورك معنا اليوم في امباكت الناس، واحنا هكا نكونوا خلطنا لاخر موعدنا لليوم. نشكر الناس الكل اللي تفاعلت معنا وكانت في المتابعه. فرات حميده رافقكم او ميكرو، عزف الاخراج وئام في الاخراج الرقمي. مختلف فقراتنا تنجموا تلقاوهم وتعاودوا تفرجوا عليهم على باج فيسبوك نتاعنا ولا على اليوتيوب 24 ساعه على 24 على اف ام تي في. موعدنا نهار الاحد الجاي لقيت هذا من 9 ل 10 نتاع الصباح. خليكم مع باقي برامجنا، ما بقى لي كان نقول لكم بون ويكاند الناس الكل. تشاو باي باي.